नमस्कार सगळ्या प्रेस बांधवांक बंधू भगिनींक येवकार। प्रसार माध्यमांनी म्हणजे हांव कॅटेगरीली सगळे अशें म्हणिना, काही लोक काही व्यक्ती संपूर्ण गोंयभर कितें तरी ह्या केसी संदर्भात उलत फुलत कितें उलोवपाक लागले। ताज्यामुळे एक्टिविस्टूय मातशे डिस्टर्ब जाले आनी आमकांय त्या पद्दतीन अशें दिसलें की इन्वेस्टिगेशन अजून पर्यंत सारकें जायना। लोक तरेतरेवार गजाली करूंक लागल्या। काही स्पेसिफिक गोष्टी आसा ताजेर उजेड म्हणून आमी आज थारयलें, तडकाफडकी थारयलें की आमकां पणजे पुलीस स्टेशनार येवन रामा काणकोणकराचेर जो एसॉल्ट जालो, ताजेर जो एटॅक जालो, ताका जिवंत मारण्याचो जो प्रयत्न जालो, ह्या केसीचेर कितें पुलिसांनी अजून पर्यंत केला ते आमी विचारपाक आयले। कारण पूर्णतया ह्या मॅटराचेर संपूर्ण गोंयकाराचें लक्ष आसा आनी त्या पद्दतीन अजून पर्यंत उजेड पडना। आमी आतां ज्या पद्दतीन सगळे एक्टिविस्ट आनी इन्क्लुडींग रामा काणकोणकराची मिसेस, आमगेली भयण हांगा आयल्या, प्रेस माध्यमांक आमगेलो बाब सपनेश शेल्लेकर हे सगळ्यो गोष्टी तुमकां सांगतलो। बिसायड डॅट रती आसा तें तुमकां एक्सप्लेन करतले। धन्यवाद। सपनेश आनी जो आयो आसा नायक बाब तेजे कडेन उलयले। मिडियान आनी सोशल मिडियान अशें सद्याक गजाली येवपाक लागलेलो की सिन्स रामा आमकां स्टेटमेंट दिना म्हणून इन्वेस्टिगेशन खंयसर तरी स्टॉल जाला, ऑब्स्ट्रक्ट जाता म्हणून। आमी स्पेसिफिकली तांकां हो प्रश्न घातलो की अशें खरें आसा, तुमच्या सायडींतल्यान ऑफिशियल स्टेटमेंट गेला काय म्हणून तांकां आमी सरळ सरळ प्रश्न घातलो। तेणी आमकां जेन्युअनली सांगलें, म्हणपाक लागलो ना तशें कांय ना, आमचें इन्वेस्टिगेशन ज्या डायरेक्शनान वचपाक जाय, ज्या स्पिडान वचपाक जाय तशें वचत आसा, तेका लागून खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन जाता, रामाचो स्टेटमेंट ना म्हणून अशें कांयच ना। टू एन एक्सटेंट हो आतां तुमच्या फुड्यान हो स्टेटमेंट दिवपाक हांवें तेंचे कडल्यान परवानगी घेतलेली आहा, आयो कडल्यान, की मिडिया कडेन हांव हो स्टेटमेंट तुमचो कन्वे करूं काय म्हणून ही हॅज एग्रीड टू दॅट। सो तेंच्या परवानगी उपरांतूच तुमकां हांव कन्वे करता की रामान स्टेटमेंट दिवंक ना म्हणून इन्वेस्टिगेशन खंयसरूच अडकलेलें ना। एक क्लॅरिटी जाली। दुसरी, आमी जेन्ना प्रोटेस्ट जालो फाटल्या दिसांनी आनी निमाणे आमी सीएमा कडेन गेले, एट दॅट टायम SP सुद्दां थंय प्रेजेंट आसलेलो। आमचो एक डिमांड आसलेलो जो सीएमान एक्सेप्ट केल्लो की ओके आमी करया म्हणून, आनी तो डिमांड आसलेलो की आमकां आफ्टर एवरी 24 hours अपडेट मेळटले की इन्वेस्टिगेशनाचेर कितें डेव्हलपमेंट जाला ती आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की फाटलो एक आठवडो पेक्षा जास्त जाले कांय अपडेट ना। सो आयोग सांगला की प्लीज कन्वे करा तुमच्या हायर अप्सांक, तांकां याद करून दिया की सीएमाच्या पोतान इन प्रेझेन्स ऑफ SP एक डिमांड घातलेलो जो एक्सेप्ट जाल्लो की आमकां आफ्टर एवरी 24 hours अपडेट दितले म्हणून। तो अपडेट मेळना आनी तो अपडेट मेळना म्हणून प्रॉब्लम हो जावपाक लागला की सोशल मिडिया वयल्यान किंवा आनीक खंयच्या मिडियमा वयल्यान खूब गैरसमज पसरोवपाक लागलेले आसा। नाका आसलेल्यो गजाली सद्याक मदीं हाडटात सो दॅट हो मॅटर डेविएट जावनी किंवा डायल्यूट जावनी, थंड जावनी म्हणून। सो तो एक रिक्वेस्ट तांकां याद घातलेलो आहा की तुमी तांकां याद करून दिया आनी आमकां आफ्टर एवरी 24 hours एक अपडेट दिया। तेंचो एक कन्सर्न आसलेलो की जितले आमी भितरल्यो गोश्टी पब्लीक डोमेनान घालतले, केसीक मे बी ऑपोजीट सायडीक तितलो हँडी मेळटलो आनी केसीक डेट्रिमेंटल जातलो म्हणून। जेन्युनूय आहा तेंचो कॉज, कित्याक इन्वेस्टिगेशनाच्यो सगळ्योच गजाली भायर घालूंक मेळात आमी समजता, पूण इन्वेस्टिगेशन चालीर आसा, रायट डायरेक्शनान आहा, रायट पेसार आहा, हे इतलेच सुद्दां सांगले जाल्यार पुरो। कित्याक हे जे बाकीचे आतां जे
बाकीच्यो गोश्टी येवन ज्यो कंटॅमिनेट जावपाक लागला, एडल्ट्रेट जावपाक लागलो हो विशय, तो खंय तरी लिमीट जातलो, स्टॉप जातलो, म्हणून हांव तांकां एक रिक्वेस्ट घातला. तिसरी गोष्ट म्हटल्यार तेंच्यांनी अजून पर्यंत खंय एट्रोसिटी एक्टा अंडर कांय चार्जीस प्रेस करूंक ना. सो तेणी आपली डिफिकल्टी घातली. टू बी एब्सोल्युटली ऑन अ सेफर सायड, आतां तेंचे रामाचे घरकान एक ऑफिशियल तांकां लेटर बरोवन दितली पुलिसांक, आफ्टर कन्सल्टिंग विथ लॉयर्स एंड ऑल, आनी जे सारके कायद्याच्या हिशोबान एट्रोसिटी एक्टा अंडर रामा कम्स फ्रॉम ST कम्युनिटी सगळ्यांक खबर आहा. एसॉल्ट करतना तेंच्यांनी जी उतरां म्हटली तेजे उपरांत तेंच्यांनी जे केले ते सगळ्यांनीच पळयल्लेले आहा, आनी इट स्क्वेअरली फॉल्स अंडर विथीन द लिमिट्स ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. अजून पर्यंत पुलिसान ते प्रेस करूंक नासलेले, कित्याक ओरिजिनल कंप्लेनीन हो पर्टिक्युलर एस्पेक्ट नासलेलो म्हणून ते सांगता. सो आतां आमी जस्ट टू बी ऑन अ सेफर सायड तेज्या घरकान्नी मार्फत एक लेटर एडिशनल आतां पुलिसाक दितले आफ्टर कन्सल्टींग विथ लॉयर्स, सो दॅट हे पूर्ण जे चार्जशीट अल्टिमेटली जी येतली ती फूल प्रूफ आसतली. सो दीस इज द अपडेट. बिसायड दॅट काही पॉयंट्स आमी सजेस्ट केल्या की हे तुमी कन्सिडर करचे म्हणून. जशें बाब आमगेले हळदोणचे MLA कार्लोस बाबान जो एक स्टेटमेंट दिलो, त्या स्टेटमेंटाचेर आमी पुलिसांक म्हणजे आयोगाक एक गजाल सांगिल्ली आसा की तुका गोंयच्या 16 लाख लोकांक वचून इंटरोगेट करपाची गरज ना. कॅटेगरीली आनी स्पेसिफिकली तांच्यांनी जशें म्हळां की सरकारांतले काही मंत्री आसो, कोण मंत्री आसा म्हणून. सो आमी पुलिसांक रिक्वेस्ट केल्या, आयोगाक रिक्वेस्ट केल्या की सरकारांतले जे मंत्री आसा इन्क्लुडींग मुख्यमंत्री, तांचोय मातसो तुमी वचून स्टेटमेंट घेवचो, जेणे करून ही केस जी आसा ती बऱ्या पैकी सॉल्व जावन मास्टर माइंड कोण आसा तो आमच्या हाताक मेळचो. इतले. प्रदीप. आयज सकाळी म्हाका एक सोशल मिडियाचेर एक हांवें व्हिडिओ व्हायरल पळयलो, मिडियान घातलेले आसा की म्हाजो घोव आसा तो तेज्या डॉक्टरान डिक्लेअर केला की तो फीट आसा आनी तो पुलिसा कडेन कॉपरेट करिना स्टेटमेंट दिवपाक. हांव तो पळोवन सारकें शॉक जालें, कित्याक हांवूच तो तर आमची सगळी फॅमिली शॉक जाली की हांव 24 आवर्स तेज्या फुड्यान आसता, दीस रात तेज्या फुड्यान आसून हांवें ताका पळयला की तो कसो मेंटली सद्या कसो वयता. तो तेका चलोवंक जायना, तेका प्रॉपर उलोवंक जायना, आनी हे मिडिया अशें कित्याक म्हणून पब्लीश करता की तो फीट आसा म्हणून. आनी हांव ते मिडियाक सांगपाक सोदता, तूं हे न्यूज हाडटा तूं अशेंय सांग बाबा ते कोण डॉक्टरान तुका सांगला की तो फीट आसा, कोणे तुका डॉक्टरान ते फिटनस सर्टिफिकेट दिला, ते डॉक्टराचें नांव सांगचें, आनी प्लस ते पुलिसांनी तुका जेणें सांगला की तो कॉपरेट करिना तेजेंय नांव सांगचें. कित्याक म्हाका आतां डावट येवपाक लागला की हे मिडिया बीन तो कोण आसा पळय तोवूय इनवॉल्व आसा काय, हें सगळें नाका जाल्लेलें फॉल्स हें करून ही केस डायवर्ट करपाक. कित्याक म्हाज्या घोवाक न्याय जाय, आमी आयज हांगासर न्याया खातीर आसा. आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू, जे कोणें पळयलां पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हें सगळें करिना. तुमकां दिसता तुमी येवन पळया. आनी आमी 2 दीस पयलीं जेन्ना MSक मेवलीं तेन्ना MSन आमकां तेंच सांगलें. MSक सांगलें आमी स्टेटमेंट, पुलीस डेली येत आसा. MSन सांगलें की सद्या तेका तकलेक मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फीट ना स्टेटमेंट दिवपाक. आनी MSन आमकां सांगलें की ज्या पर्यंत तेजो डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फीट, ही इज नॉट एबल टू गीव स्टेटमेंट. आतां तुमी कितें आसा पळय ते सारकें इन्वेस्टिगेशन करून तुमी हें करा, बेश्टेच नाका जालेलो अशें फॉल्स न्यूज व्हायरल करूं नाका. देव बरें करूं. एनी क्वेश्चन? दोन बाब तुम्ही म्हटलेलं पळय फाटल्या फावटी की इन्व्हेस्टिगेशन सारके ट्रॅकार ना म्हणून. सो आतां तुमी आयोग मेळ, सो डू यू मोदी बरोबर कशें आसा न्ही पळय, इन्व्हेस्टिगेशन खंय पर्यंत पावला, कितें जाला, तागेलो जो आढावो आसा पळय तो खऱ्या अर्थान PI किंवा आयोन गोंयच्या लोकां मरण घालपाक जाय आशिल्लो. कारण मोठ्या प्रमाणात गोंयचे लोक ह्या आमगेल्या रामा काणकोणकाराचेर ज्या पद्दतीन जिवंत मारण्याचो जो प्रयत्न केलो, गुंडा राज्य ज्या पद्दतीन चालू आसा, ताज्यामुळे लोकांक सामकें कन्सर्न आसा. आनी लोक आमकां परत परत फोन करून विचारतात कितें चल्लां, पुलिसान हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन पिड्यार करता काय. कारण लोकां म्हऱ्यान अजून पर्यंत पुलिसां कडल्यान कांयच स्टेटमेंट ना.
सो आमी तांकां हें सांगलां की आमगेलो सपनेश बाब आशिल्लो ताणें रिक्वेस्ट केल्या की कितेंय करा पण तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन आमकां इन डेप्थान सांगू नाका, ते इन डेप्थान ते सांगूय शकना, पण ज्या पद्दतीन तुम्ही लोकांक समजोवं शकता त्या पद्दतीन प्रेसा म्हऱ्यान येवन तुम्ही सगळें एक्सप्लेन करा. आता तुम्ही सांगलं ते सीएमाकूय तुम्ही क्वेश्चन करा म्हणून, सो त्याच्या बरोबर आनी खंयच्या मंत्र्याचें नांव दिलां तो ताकाय क्वेश्चन करपा. पळय कशें आसा की कालूस बाबान म्हळें कितें की कोण तरी मंत्री आसा असो म्हणून. आतां कोण मंत्री तो कसो कितें तो आमकां कसो कितें कळटलो म्हणून आमी एकूच म्हळें कितें खबर आसा की तांचें स्टेटमेंट घेया जेणे करून ताणें म्हटलां तें बाबा कशा पद्दतीन म्हटलां, कोण कितें आसा, एक वेळ तांकां डिटेल खबर आसा आसूये किंवा आसूं नये, पण फाल्यां कशें विथ ड्यू रिस्पेक्ट विथ ड्यू परमिशन जर आयोग जाता जाल्यार ताणें विथीन द परव्यू ऑफ तागेले कायद्याच्या हातून रावन ताणें मुख्यमंत्र्याची जर फाल्यां स्टेटमेंट घेतलो जाल्यार ते ड्यू परमिशन कोणा कडल्यान घेवं जाय, कितें करूं जाय, ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून सगळ्या मंत्र्यांची स्टेटमेंटां घेवनी. कारण कशें आसा हे 16 लाखा पर्यंत पावपाची गरजच ना, तांच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे हो विशय बऱ्यापैकी रिजॉल्व जावं शकता. बाबा एक गजाल मात तुका हे बरो प्रश्न केलो ते कशें आसा मेडिकल सुप्रिटेंडंटांच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे रामाची प्रकृती अजून स्टेबल ना. रामा जर प्रेसाक जर सांगू शकना जाल्यार आमकां सांगतलो. कशा फ्रेंड म्हणून आमी सगळे सांगू समजू शकता, तुय मुगेलो फ्रेंड, रामाय मुगेलो फ्रेंड, पण कितें आसा न्ही जो मनीस बेडार न्हिदला ताका इच्छीत मारला, ताका चलपाक जायना, ताका बाबड्याक आपले हात उखलून जेवंक जायना, जो मनीस ताज्या ब्रेनान क्लॉट जाला तो आमकां सुद्दां पळयता आसतना 2 मिनटां पळयता तेन्ना तो विचार करता हो कोण काय म्हणून. आज परिस्थिती रामाची अशी करून सोडल्या की जो रामा आमचो बरो चलतालो पळय ताका रामांक तांच्यांनी खरो म्हटल्यार सोंपयल्ल्या भशेन केला, पण रामा सोंपचो ना. पण एकूच इतलें सांगता की रामाचें कंडिशन बरें ना. रामा मित्रांक सुद्दां पळयता आसतना ताका 2 मिनटां लागता वळखपाक, आनी रामाची प्रकृती इतली तरी ना की रामा तोंडाच्यान कितें शब्द काडूं शकता. इन्सिडंट जालो तेजे विदीन 24 hours म्हणटा तेजे पयलींच 6 जाण डायरेक्ट मेळ्ळे आनी आत्तां जो मास्टरान मेळपाक जाय तुका दीस वयता पळय तुका कितें दुबाव आसा पर्पजली जाता पळय कशें आसा हांवें लास्ट टायम म्हज्या स्टेटमेंट एक आशिल्लो म्हगेलो, हांव खंय तरी गेल्लो, आतां परत तें गांवचें नांव घेवचें पडटा पूण म्हाकाय बरें दिसता, बिचोले गेल्लो हांव. लोकांचें कशें आसा न्ही आय वूड से लोकांची परसेप्शनां म्हणूं येता, लोकांची मनशां, लोकांचें चिंतप आज खंय पर्यंत पावता. कारण लोकांक दिसता की हें इन्व्हेस्टिगेशन अजून सारकें लोकां म्हऱ्यान कित्याक घेना, हातून कोणा राजकारणाचो तर हस्तक्षेप ना न्ही. आनी हें जें आतां खातें जें आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा गृह खात्यान खरें म्हटल्यार किंवा मुख्यमंत्रीन किंवा सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्ट्री शूड हॅव कम आउट अँड गिवन द स्टेटमेंट, पण तशें तें जालें ना. आतां अशी गजाल आसा की सगळ्या गोंयकारांक दिसता की हे सगळे जे आतां रामाचेर एटॅक जालो मास्टर माइंडाचें नांव येना, इन्व्हेस्टिगेशन क्लियर कट जायना, हाजे दागेदोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारा पर्यंत पावता काय हो लोकांक आज प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. आनी ताज्या खातीर आमकांय दिसता की मुख्यमंत्र्यान भायर येवन हाजेर एकदम पावरफूल आनी स्पिडी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. आनी लोकां म्हऱ्यान प्रेस माध्यमांच्यान लोकांक सांगुनी की बाबा पळय लोक जे चिंतता की दागेदोरे म्हज्या दारा पर्यंत पावले, आय एम नो वेर इनवॉल्व अँड द इनवॉल्वमेंट अमूक मनशाचें आसा म्हणून ते म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा. तुम्ही मेळटले मुख्यमंत्र्याक ह्या डिमांड? आमी जेन्ना एटॅक जालो तेन्ना सगळ्यान पयलीं आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या घरा कडेन. आतां जें कितें पळय कशें आसा प्रेस माध्यमांनी सांगल्या नंतर तुमकां जर अजून दिसता की मुख्यमंत्र्याक मेळपाक जाय आमी अवश्य मेळया, पण एक गजाल समजून घ्या की आमी जेन्ना इन्सिडंट जाल्या नंतर इमिजिएटली मुख्यमंत्र्याच्या घरा पर्यंत गेले आनी मुख्यमंत्र्यांनी तेन्ना आश्वासन दिलें, आख्ख्या कोणाक दिलें जितले लोक थंय गेल्ले ते, हाजो अर्थ संपूर्ण गोंयकारांक ताणें आश्वस्त केल्लें की कांयच भिवपाची गरज ना, आपूण हें इन्व्हेस्टिगेशन लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर पावयतलो आनी द पर्सन हू स्टँडींग लास्ट जो जाणें सुपारी दिला ताका आपूण धरतलो. आनी बिसायड दॅट
रामाची प्रकृती बरी उरपाक जाय म्हणून ताका थंय हॉस्पिटलान जशी ज्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक जाय ते आपूण दितलो. बिसायड दॅट तागेली फॅमिलीक अजुनूय थ्रेट आसा, जशें रामाक थ्रेट आसा तशें ताज्या फॅमिलीकूय प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा. आतां काही प्रमाणान जर इन्व्हेस्टिगेशन जर पेड्यार करपाक जाय न्ही जाल्यार तुमकां आतांच सांगता, रामाक चडशे करून ते डिस्चार्जूय दिवंक शकता की रामा आमगेलो बरो जाला, ताका आतां हॉस्पिटलान दवरपाची गरज ना, लेट रामा गो होम अशें म्हटल्या नंतर जे मनीस ऑलरेडी अरेस्ट केल्या केस वीक जातली. सो तुमच्या माध्यमांच्यान अजुनूय मुख्यमंत्र्याक आमकां सांगता, हांगाच्यान सांगता, तुमकां दिसता अजुनूय जाल्यार लेटस्ट सगळे प्रेसवाले आनी आमी एक्टिविस्ट करून परत एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन या की मुख्यमंत्र्यान जें सांगलेलें स्टेटमेंट अजून पाळूं ना म्हणून. कितली आश्वासनां पुरी जाल्या, इतली ते आतां सांगले पळय ती कितली पुरी जाल्या? मेडिकलाची फॅसिलिटी दिता म्हटली ती मुख्यमंत्र्यान दिली, पूर्ण ते एग्री. आतां रामा बरो जावंक जायो, रामा अजून बरो जावंक ना, तें आश्वासन अजून पुरें जावंक ना. Security. See, I want to talk about this. Everyone keeps asking ki Rama kidak statement dina, and everyone keeps asking ki why, what is Rama saying, what does he have to say? See, understand something. What attack has happened to him, no, is a very, very traumatic attack. Okay, so there is something called a mental trauma that happens to a person. Now, post the mental trauma, for about 3 to 4 weeks, there is something called the acute traumatic disorder. Okay. If that acute traumatic disorder is there, it's not permanent. It's a temporary acute traumatic disorder that lasts for 3 weeks, 4 weeks. But during that time when he's having this acute traumatic disorder, if he's not allowed to relax, if you keep on talking to him about the incident, if you keep on asking him questions about kon tuka he kottalo and kon tuve konache kite kele, that acute traumatic disorder will convert into post-traumatic stress disorder, which will last a lifetime. PTSD, which is post-traumatic stress disorder, will last him a lifetime. So we would rather wait for 2-3 weeks till that trauma has subsided, till he gets sleep properly. Right now he wakes up in the middle of the night worried, shouting different names. His wife is keeping on saying that he is waking up in the night. So in this period, it's a healing period. The psychiatrist has met him, the psychiatrist has given him tablets and all sorts of medicine to try and relax his muscle, relax his mind, so that we don't discuss these issues with him. So getting Rama to give a statement, asking Tanoj, Raman tumka kide sangla, maka kide sangla, I am talking to him about the sun, moon, stars, paus potta podna. We are trying to keep him in a place where he is not agitated again. Because this is his healing period. Mentally, if he does not heal for the rest of his life, he'll have that PTSD. So it is very important to let him heal. That is why we are not forcing him. That is why the police cannot force him. That is why the medical superintendent, nobody is forcing him. But y'all are getting wrong news, and this needs to be understood. There is acute stress disorder and there's post-traumatic stress disorder. Both these disorders are currently a chance with Rama, so that he doesn't get PTSD for life. He needs to get his time to heal mentally. He needs to relax. He needs to calm his mind down. And then slowly he can recuperate, and then he can go back to being the old Rama that we know. But if we don't let him heal right now, that is going to be a problem. That is why we are trying to just take it slow and not put any pressure on his mind. But don't you think that this update should come from the GMC so that such misconception should not be there? See, the GMC is I can't say whether they are doing their job, whether they are allowed to give these statements or not. But because you all were asking these questions, and all the general public, everyone, a lot of people keep on calling me and asking me, I am keeping on telling people, I am going and talking to him about general things, or just saying hi, hello, and that's about it. So I just wanted to explain this medical thing. रती रामाचे कंडिशन कशें आसा आनी दुसरी गजाल डॉक्टरांचें ट्रिटमेंट ताका सारकें मेळटा? तेजें कंडिशन सद्या सारकें ना, कित्याक ताका अजून दोळ्यान दिसना. दुसरें म्हटल्यार ताका ट्रॉमॅटीक इफेक्ट आहा, तो मदीं उठटा, तकलेक तेजे मार आसा, तकली तो दुखता म्हणटा, ताका लागून ते कडेन पेनाक लागून ते कडेन प्रॉपर उलोवंक जायना. आनी ट्रिटमेंट तेजो चालू आसा. आतां तें ट्रिटमेंट कितल्या पर्यंत रिजल्ट हाडटलो पळय तें आमकां थोड्या दिसांनी कळटलें. पूण सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा आनी रिकवरी स्लो हें आसलें पळय तें जालां, पूण तो भितरल्यान सारको मेंटली अजून हील जावंक ना. आमचें इतलेंच म्हणणें आहा, हे सगळें न्हू इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता. मेडिकल रिपोर्ट GMC ना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांनी दिवचें कितें आहा तें.
आतां मिडियांतल्यान येता आनी आमकांय कळटा की सिन्स रामा स्टेटमेंट दिना म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन अडोवन उरलेलें. रामा कित्याक स्टेटमेंट दिना? पयलो प्रश्न तो एडमीट आहा थंयसर. रामा इज एलिजिबल फिट इनफ टू गिव अ स्टेटमेंट काय ना तें कोण हांव आनी तूं सांगूं शकना न्हू. डॉक्टरांनी कन्फर्मेशन दिवपाक जाय. जर डॉक्टर सांगता तो फिट आहा स्टेटमेंट दिवं शकता तरी दिना जाल्यार जे रिपोर्ट येता तितून कितें तरी तथ्य पडटा. डॉक्टर ते सायडींतल्यान ताजो हेल्थ अपडेट दिना. इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन अपडेट दिना. सगळे गपचूप दवरला आनी हे सायडींतल्यान BJPच्या IT सेलांतल्यान बातम्यो पसरयत आसा. हेका लागून पॅनीक क्रिएट जाला आमच्या मदीं. आमकां ऑफिशियल वॅलिडेटेड स्टेटमेंट्स गव्हर्मेंटाच्यान जाय, सगळ्यांक जाय. आमच्या कडल्यान जर पर्सनल ती तेजे घरकान्न म्हणून जर खंय अडकता या विचारा. आमच्या पर्यंत आमच्या कॅपेसिटीन जितले आहा आमी मदत करपाक तयार आसा न्हू. तुमी आमकां लुपान घेयना, सोशल मिडियाच्यान गोश्टी पसरयतात, हेल्थ अपडेट दिना, इन्व्हेस्टिगेशन अपडेट दिना आनी नाका आसलेल्यो गोश्टी आतां सद्याक इतल्या पर्यंत पसरलेल्यो आहा की अशे लोक आमकां विचारता आतां कितें चल्लां काय म्हणून. हेल्थ अपडेट मेळना तुमकां? तुमकां खबर आहा रामा कसो आहा तो मिडिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट कोणा कडल्यान येवंक जाय? गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आहा न्हू तो. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ताका डॉक्टर कोण हँडल करना तर? गव्हर्मेंट डॉक्टरान हेल्थ अपडेट दिवंक जाय न्हू. जितली तुमची इन्फॉर्मेशन आहा तितलीच आमची इन्फॉर्मेशन आहा ऑफिशियली. जी अनऑफिशियली आहा ती आमी पब्लीक डोमेनान घालूं शकना कित्याक ती वॅलिडेटेड ना. कन्फर्म स्टेटमेंट जाय आमकां आनी ते डॉक्टर दिवं शकता. आमी डॉक्टर न्हू. सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच आहा आमकां व्हेरीफायड स्टेटमेंट्स पब्लीक डोमेनान जाय. तेणी सांगलेलो चवाट्यार बसून गजाली सांगलेल्यो मिडियान रिपोर्ट जावपाक जायना. So you people are not happy with the investigation. तुम्ही म्हटले वी हॅव टोल्ड ताजो उत्तर दिता मरे. तुम्ही म्हटले की ऑफिशियल जे रेकॉर्ड आसात ते तुम्ही उलोवंक जाय. तर जे काल्लुसान तुम्ही म्हटले काल्लुसान जे नाव घेतला ते जे इन्व्हेस्टिगेशन जालें सो तेणींनी खंय तरी एविडन्स घेवन सांगूंक ना न्हू. तेणींनी वायल्या वयली गोश्टी सांगल्या आसतल्यो न्हू. तेका लागून आमी कितें सांगलां पळय. सो जर तुम्ही दोन्ही गोष्टी म्हणू शकता न्हू. एकाच कडेन जर तुम्ही ऑफिशियली दुसरी ऑफिशियली उत्तर दिता. तेणी स्टेटमेंट दिलो एका MLAन स्टेटमेंट दिलो. आमी इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक सांगलेलें आहा तुमी व्हेरीफाय करा आनी आमकां सांगा नाल्यार रिपोर्टान तरी कवर करा. दॅट इज द रायट अप्रोच न्हू. आमी तेजो स्टेटमेंट घेवन हांगासर गांवार भोंवत सांगिना की तो हा तेणी सांगला होच ममकत मनीस म्हणून. आमी रायट मिडियमा कडेन गेलो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसराक सांगलें की तूं तेका वचून स्टेटमेंट घे कितें आहा खरें आहा फटींग आहा तूं असर्टन कर आनी मेक इट पार्ट ऑफ युअर रिपोर्ट. तुमचे कितें तरी प्रश्न आसले? Are you happy with the investigation, the way the investigation is going on right now? आतां आयोग सुद्दां आमी स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दिवन येयल्लेले आहा. वी आर नॉट हॅविंग एनी इंटेन्शन ऑफ इंटरफियरिंग विथ युअर इन्व्हेस्टिगेशन. तेजे फुडले मिडिया मार्फत आमी हें खपोवन घेवचें ना की जर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन. हो स्टेटमेंट तुमच्या मार्फत दिता. आयोग सांगला की आमी तुमच्या इन्व्हेस्टिगेशनान इंटरफियर करचें ना. शंकर तुका एक क्वेश्चन आसा. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज तुमी कन्विनर. आख्खे गोंयभर आतां प्रोटेस्ट तुमचे कंटिन्युअस आहा. तेजेर मातशें सांगा कितले प्रोटेस्ट जाले आनी कितें म्हणून लोक कितें म्हणटात? आतां कमीत कमी 10 सुमार प्रोटेस्ट जाले. सारकें हांव कावंट करूंक शकना पूण 10 सुमार प्रोटेस्ट जाले. आनी हे प्रोटेस्ट लोकांनी घडोवन हाडले. आमी घडोवंक ना. आमी कोणाक सांगूंक ना प्रोटेस्ट करा म्हणून. आमी लोकांनी जेन्ना आमकां आपयले त्या टायमाचेर आमी थंय गेले आनी जे कितें सिट्युएशन आहा गोंयान आयज जे घडामोडी चल्ल्या तेचेर आमी थंयसर न्याय मागला कितें आनी तो रामाचो इशू जो आहा तो थंय मुद्दो रेज केला आनी व्हडलेशें कांयच ना. थँक्यू सगळे आयल्या भक्ती बरें करूं. तुमच्या खातीर रामाचो विशय अजुनूय जिवंत आसा. धन्यवाद.